салом алейкум бародаро ва тамоми касое ки моро дидесед тамошо кардесед. бародарои азиз, имрӯз худо хоста боша бо ҳамроҳии шумо на модели марка телефон да техно моделш ба фикрам ки K3 тоҷики 6 бад K36 от бо баъд мебинем моделиш чӣ хеле мешава. Анамя FRP блокировкаша разблокировать мекунем бародарон. барои разблокировать кардани телефон ба моро чӣ даркорай? Wi-Fi бояд телефон ҳатман Wi-Fi да подключат кардаги боша, интернет то есть подключат кардаги боша. бародаро имрӯз дар намхелаки ҷо қарор дорем. мағоза як бародарай шаҳри ғарибида. ҳам хеле шид ки срочно ҳам телефона бояд кушоем. тамошо мекунем. рози ман аввал шумо да нишон медем ки ҳами телефон ҳақиқатан блокировка FRP да маҳкам шудаги бародаро. подтвердите парол мега. пароли телефона аёчон баровардагиам фаромӯш кардагиам. мо использовад Google аккаунт Google лагад мекунем бародаро. хеле десте бародаро азиз, ҷада ина кнопка даля ҳастай. мо даля лагад мекунем, дигар телефон дальше намерава. видите адрес электронной почты или номер телефона. адрес электронной почты телефона сброс настройки кардагиам бародаро. пеш аз сброс кардан даниёи Google аккаунта удалит кардаги нестанд. ба ҳамин хотир телефон заблокируд шудагиаст. баъд соҳиби телефон даниёи Google аккаунтшам намедонад, на логинша на паролша, ягон чиз намедонад ки ҷада мо висти кунем телефонмона активировать кунем, использовать кунем. чикор мекунем? мо то ҳамин ҷара меем бародаро. инҷа english нависондаку пробел. ҳамин пробел лагад мекунем. нести ҳамин хел языковые настройкиро лагад мекунем. ин поёнда кнопка ка буд добавить клавиатуру добавить мекунем. иҷада поён мерем бародаро. мековем. ози ман нишон медем чира мековем. инҷа мековем. ина мехелаки язикора мековем ки тарафи экранда стрелка доштаги бошад. фарқ надора кадомушда обязательно бояд стрелкаш боша. ина яксепаш стрелка дора. лагад мекунем амира бародаро. ине болода сета нуқта тарафи дасти рост агол экран лагад мекунем. справка отзыв лагад мекунем. иҷада бародаро как удалять и отключить приложение на устройстве Android лагад мекунем. поёнтарак мефурем. иҷада нависондагие ки нажмите чтобы перейти в настройки приложения. мора дар приложение телефон мепартова бародаро. чӣ хеле дистем. поён мерем ҳамин хел Gmail мековем. поён мерем значоки Gmail мековем. Gmail ҳамин Gmail да медроем бародаро. уведомление да лагад мекунем. дополнительные настройки приложения лагад мекунем. бои сет нуқтаро лагад мекунем бародаро. управление аккаунтом лагад мекунем. баъд добавить аккаунт лагад мекунем. чиқадар дисти бародаро. иҷада бировар аккаунтҳоро болеса кадом аккаунтҳоро мо дар телефонмон добавить карда метавонем. ози мо анаме аккаунта вибрат мекунем. exchange бародаро англисиро намедонам. ин ҳамихе бояд нависондагӣ бошад. бини ҳами чӣ хеле ҳаста. ин ҳамихе бояд номидад гурӯҳ. мебахшед ман поёншда даромадам. добавить аккаунт. чӣ хеле дем бародаро даромадем. мо иҷада чикор мекунем? иҷада любой чӣ менависонем. менависонем ҳамихел собачка лагад мекунем. бо любой чӣ менависонем. точка лагад мекунем. бо адатайга любой чӣ менависонем. далела лагад мекунем бародаро. иҷада введите парол мега. мо иҷа введите парол ягон парол намезанем. настроить с помощью сертификата аминро лагад мекунем бародаро. чӣ хеле дестем? настроить блокировку бировар. блокировкаро вибират мекунем. любой чӣ метавонед любой парол монед ба хитона бародарои азиз. ман мегирем графический ключ. ҷада
در تلفن خدا دروغ نکنه خلاکی چیز پین کد ایستادگی بود، پارول هم نه، پین کد ایستادگی بود. یک بار لغت میکنم داله با دیگه لغتش میکنم پاتویردیتش میکنم برادرو пропустить در کنستک اوکی لغت میکنیم اتمنا لغت میکنیم انا که تلفن رو перезагрузить میکنیم. برادرو وقت شما رو بسیار نمیگیریم تلفن перезагрузка میشه با دالشی запись میمونیم камера включать میکنیم میبینید چی میشه. برادرو تلفن перезагрузка شد. بعد перезагрузка ما графический ключ که خود مونده دیدیم کدام چی کد مونده کد خیلی جدید میتونه تلفن دا запуск Android. Телефон بعد از перезагрузка сразу пароль میپرسه то есть там защита экрана میپرسه защита телефона میپرسه пин код مونده باشه пин код графический مونده باشه графический همین چیزا رو میپرسه شما сразу вводить میکنی همونا телефон дальше запускаться میکنه دیده برادرو چی خیلی телефон запускаться کرد باید دیگه کد میزنیم برادرو. حاضر باید ایجاد نشان تیا که چکل پیشکی نشان داد وقتی طرف گوگل اکاونت لاکی کردیم داله لغت کردیم ایما پارول پرسید پارول تلفن پرسید ما پارول آن بدونستیم ویبر کردیم گوگل اکاونت ویبر کردیم رازدیلشه باز باید آنمو رازدیل ما نشان بچه برادر عزیز. برادرو بخشش زیاد که اینو زبسته است و کم طرف موستوگی نه که مجبور شدیم که این را بکنیم. اینجا نه کپی رو تلاقات میکنیم نه کپی رو چخیل دیده برادرو پیشکی انا همین جای انمی گرافیکس کردم ایمو چی پرسید پین کد پرسید ما پین کد شما نمیدونستیم گذاشتیم اسپوزود گوگل اکاونت کردیم ماشینیت کردیم کد تلفن علیش کردیم برادرو اینجا در ما کلیش موندگی خود نوشتی وادید میکنیم چخیلی میبینیم برادرو این کنوپکا پراپوسید ایجاد پیدا شد پیش این کنوپکا نبود وقتی من رازدلی گوگل اکاونت در اومدم این کنوپکا نبود فقط کنوپکا داله بود ایجاد پراپوسید تلاقات میکنیم پراپوسید بعدی کد تلفن علیش کردن پیدا میشه کنوپکا پراپوسید برادرو پراپوسید میکنیم سیراونو پراپوسید میکنیم ایشو میکنیم پرینت میکنیم ایجاد گالش کردن میمونیم داله را لغت میکنیم بازم داله لغت میکنیم چخیلی دیستیم برادرو اندروید تلفن نه های پرینسپی مدل های تخنا دا اگر اندرویدش نه باشه مقصد دلبوی اندروید نه باید همی سپوسب کرده بیه برادرو چخیلی میبینیم تلفن ما راز بلاکیر و چی تلفن ها ما استفاده بردن میتونیم انا که بعد از بلاکیر کردن تلفن ما میدریم настройки темаи блокировка экрана медроим обои для блокировки экран не мебахше бародаро иҷо нестай бар падарам телефон малад безопасность блокировка экран безопасность замедуем блокировка экран мешидаст иҷода кодмона чӣ мекунем просто провести по экрану так как телефони клиентай ман намехелиш мекунам телефони шумо боша шумо метавонед ки отключат накуне паролатон монде бестан пароли мондагитон агар шумода маъқул боша чиқадр мебинем телефон дига на парол дора на ҳичи бародаро агар видео гузашта боша маъқултон шудагӣ боша ҳатман подписаться кунед каналда комментарий нависондан лайка мондан ҳаёту наброре ва видеоро поделиться бикунед ҳатман то ки дига бародаром ва ҳамин видео ва ҳамин канал хабардор бошанд шояд ҳамин видеои мо як рӯз як касда ёрӣ бикунанд бохи парвардигор ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.